کے ہے، پنجتن 5 ہے، ایمان 12 ہے، معصوم 14 ہے۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ وی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو جی آج ہم ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے آئے ہیں، اور آج ہم یہ ایک نالج کی بات جاننے جا رہے ہیں جو کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ریلیٹ ہے، کہ ہمارے امام کا جو علم تھا پوری دنیا میں کیسے پھیلا۔ اس پر جو بایوگرافی بنائی گئی ہے ہم آج وہ دیکھیں گے اور اس پر ریئیکٹ کریں گے، کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے امام کا جو علم ہے وہ پوری دنیا میں کیسے پھیلا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ کیسے کیمسٹری اور فزکس کی وہ جو ساری کی ساری چیزیں کیسے وہ گرو کرتی گئیں پوری دنیا میں۔ بنا دیر کیے چلے چلتے ہیں اور سنتے ہیں یہ خوبصورت سی بایوگرافی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس امت کے عظیم ہستی اور بے شمار علوم کے سمندر ہیں۔ امام جعفر ہی کے تعلیمات اور علمی فیض سے فقہ، شریعت اور معاملات کی دولت اس امت کو ملی۔ امام کا علم صرف فقہ، حدیث اور علم الکلام تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ فزکس، کیمیا، طب اور بے شمار جدید علوم کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ جعفر صادق صرف امام عرب ہی نہیں ہیں، بلکہ مغربی دنیا اور یورپی ممالک نے بھی آپ کے علم کو تسلیم کیا ہے، اور آپ کی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنی زبان میں ترجمہ کر کے جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ آج دنیا جس سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر خلاؤں کو تسخیر کر رہی ہے، اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرزند نے دنیا کے سامنے لایا تھا۔ امام جعفر بن محمد ربیع الاول 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محمد باقر اور دادا امام سجاد عبادت گزاروں کے امام تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کی اولاد تھے۔ 12 برس آپ نے اپنے جد امام سجاد کے زیر سایہ تربیت پائی۔ اس وقت واقعہ کربلا کو صرف 12 سال گزرے تھے جب امام جعفر کی پیدائش ہوئی، لہذا مدینہ منورہ اور خاندان رسول میں دن رات شہادت حسین کا تذکرہ اور اس غم میں گریہ و زاری کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ چنانچہ امام جعفر نے بھی عمر بھر اپنے جد مظلوم امام حسین کی یاد قائم رکھنے کی کوشش کی۔ جب آپ جوان ہوئے تو اس وقت دمشق میں اموی بادشاہ حشام بن عبد الملک کی حکومت تھی۔ علم اور حکمت امام جعفر علیہ السلام کو وراثت میں ملی تھی۔ آپ آل محمد کے چشم و چراغ تھے۔ تمام عالم اسلام میں آپ کی علمی جلالت کا شہرہ تھا، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد 4000 تک پہنچ گئی تھی، جن میں فقہ کے علماء، تفسیر کے متکلمین اور ناظرین اور قاضی بھی شامل تھے۔ آپ کے دربار میں یہود و نصارہ بھی آیا کرتے تھے، دہریہ اور قدریہ بھی آتے تھے اور آ کر سوالات پیش کیا کرتے، اور امام ان سے مناظرہ کیا کرتے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام جعفر کو اتنے سارے علوم میں دسترس کیسے حاصل تھا؟ دراصل مورخین کا ماننا ہے کہ امام نے کسی مدرسہ میں تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی کسی استاد سے علم سیکھا، بلکہ آپ کا علم نسل در نسل سینے سے منتقل ہوتا رہا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام نے جس علم کی روشنی دنیا کے سامنے بکھیری وہ دراصل محمدی علم تھا۔ آپ کے دربار میں اسلامی علوم کے علاوہ ریاضی، فلکیات، فزکس اور کیمسٹری سمیت تمام جدید علوم کا ذکر ہوا کرتا۔ امام اس کائنات کی رازوں سے پردہ اٹھاتے اور لوگوں کو جہالت اور گمراہی کی ضلالت سے بچانے میں کوشاں رہتے۔ امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ لوگوں نے امام جعفر سے بہت سے علوم سیکھے ہیں۔ یہ علوم مدینہ آنے والے زائرین اور حجاج کے ذریعہ ساری دنیا میں پھیل گئی، اور ساری دنیا میں جعفر صادق کے علم کا ڈنکا بجنے لگا۔
मशहूर आलिम दीन मीर अली हिंदी लिखते हैं कि उस ज़माने में इल्म की जुस्तजू का शौक़ लोगों में तेज़ी से हो रहा था। फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू हर जगह राइज हो चुकी थी। काबिल ज़िक्र बात है कि इस इल्मी तहरीक का इमाम जिसके हाथों में तमाम इल्म की चाबियाँ थी वो मदीना में था। वो इमाम अली का पोता था जिसका नाम जाफ़र सादिक था। वो उस दौर का मुफक्किर और मुहक्किक था और हर उलूम पर महारत रखता था। अहले सुन्नत के दो बड़े इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक ने कई साल इमाम जाफ़र की खिदमत में गुजारी और आपसे इल्म हासिल किया, जिससे फ़िक़ह की दो बड़ी मकतब की बुनियाद पड़ी। इस तरक्की याफ्ता दुनिया में हवा में उड़ते जहाज़, खिला में मंडलाते सफ़ीनों से लेकर समुंदर में तैरती कश्तियाँ, जगमगाते शहर की रोशनियाँ, मशीनें और दवाइयाँ, गर्ज़ हर चीज़ इल्म कीमिया की देन है। और इस इल्म कीमिया की बुनियाद इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम के शागिर्द ख़ास जाबिर बिन हयान तरतूसी ने रखी थी, जिन्हें फ़ादर ऑफ केमिस्ट्री के लक़ब से नवाजा जाता है। जाबिर बिन हयान ने करीब 500 किताबें सिर्फ़ इल्म कीमिया पर लिखीं, जिन्हें आज भी यूरोप के यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। इसी तरह मशहूर है कि बरतानिया का साइंसदान जोसेफ प्रेस्टली ने सबसे पहले ऑक्सीजन का इंकशाफ किया था, जबकि इससे 1000 साल पहले इस हकीकत से सबसे पहले इमाम जाफ़र ने पर्दा उठाया और बताया था कि हवा अंसरे बसीत नहीं बल्कि मुख्तलिफ अनासिर का मुरक्कब है, जिसमें से बाज़ अज्जा हर जिंदा मौजूद के सांस लेने में मदद करती है। इनेकास नूर यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मुतालिक भी सबसे पहले इमाम जाफ़र ने फ़लसफ़ा पेश किया था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मुतालिक इमाम के नज़रियात किताबों में मौजूद हैं। बाद में सलीबी जंगों के दौरान ये नज़रिया यूरोप पहुंचा और 11वीं सदी में रोजर बेकन ने इस पर बहुत तहकीक की और टेलीस्कोप की इजाद कर डाली। इमाम ने हशाम अल खज़ाफ़ से मुनाज़रे के दौरान ये फरमाया था कि ज़मीन गोल है जो अपने गिर्द चक्कर लगाती है और दिन और रात इस हरकत के सबब होता है, ना कि सूरज के। इब्न मासूया, अबू अल हक्कान और बहुत सारे मशहूर तबीब ने इमाम से इल्म हासिल करके तिब पर इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया। शव्वाल 148 हिजरी को मंसूर अब्बासी खलीफा के दौर में जब मलूकियत हर तरफ जुल्म बर्बरियत मचा रही थी और कलमाए हक कहना मुश्किल हो गया था, उस फितने के दौर में इमाम जाफ़र ने बातिल के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में आपको शहीद कर दिया गया। आज आपकी कब्र मुबारक अल बकी कब्रिस्तान में सैयदा फ़ातिमा और इमाम हसन ज़ैनुल आबिदीन और इमाम बाकर के पहलू में वाक़ है। स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी में 25 मगरिबी मुहक्किकीन ने इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम की इल्मी और साइंसी खिदमात पर एक मुकालमा मुरतब किया, जो सुपरमैन इन इस्लाम के उन्वान के तहत शाये हुआ। इस मुकालमा में उन दरियाफ्तों का अहाता किया गया है जिनकी बुनियाद इमाम के इरशादात और अक़वाल से मिले। इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम की सीरत हमें ये सिखाती है कि इल्म से मुराद सिर्फ इल्म दीन नहीं है, बल्कि वो सारे उलूम जिनका ताल्लुक इंसानी और मुआशरती तरक्की से हो, ख़वा वो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स हो, इल्म के अहाते में आता है, जिसकी इब्तदा इस उम्मत के आइम्मा यानी आले मोहम्मद से हुई थी और जिस इल्म को हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। सुभान अल्लाह। तो जी आप लोगों ने देखा कि हमारे इमाम का जो कि है इल्म कैसे फैला और जाबिर बिन हयान जो कि मौला के स्टूडेंट हैं, उन्होंने कैसे 500 बुक्स लिखी और वो सारी उनसे भी ज़्यादा उनके पास इल्म होगा, क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास इतना वसी इल्म था कि जो है ना हर किस्म का इल्म उनके पास था। तो उन जाबिर बिन हयान ने तो सिर्फ 500 बुक्स लिखी हैं, वो भी सिर्फ जस्ट केमिस्ट्री पर। तो आप इमेजिन करें कि वो इल्म कितना वसी होगा जो कि हमारे इमाम के पास अल्लाह ताला से दिया गया है चीज़ें। सुभान अल्लाह। और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने ये भी कहा है कि जो है इल्म सिर्फ दीन का ही नहीं, हर किस्म का इल्म हम लोगों के पास होना चाहिए। और उसके अलावा जो है ना आजकल जो भी अंग्रेज़ वगैरह हैं जो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, वो भी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की ही दिए गए इल्म से ही हासिल कर रहे हैं। और ये जो टाइटल है जो है सुपरमैन ऑफ इस्लाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम पर उनके अक़वाल को देखकर भी उन्होंने काफ़ी कुछ नॉलेज जो है ना हासिल की है। तो ये था आज का हमारा रिएक्शन। वी होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब दीजिए हमें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।